4,000 रुपए की चीज एक गरीब से 1,800 2,000 में खरीद रहे हैं। आप सबसे बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं। आप हाकिम वक्त नहीं, आप डाकू हैं, आप जाबिर हैं, आप गासिब हैं, आप जालिम हैं, आप जुल्म के दीवार। आपकी ये सारी बातें हजम कर कि गंदम के हवाले से गवर्नमेंट को पॉलिसी फौरन देनी चाहिए। क्या वजह है कि वजीर आला समेत तमाम के तमाम वज़रा एब्सेंट हैं? क्या वो इस हाउस को अपने जूते की नोक पर समझते हैं? जनाब चेयरमैन, हमें समझ नहीं आती इस बात की कि आज इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ बनाने का ये ठेका लिया हुआ है। जनाब चेयरमैन, ये आज का जो जुल्म किसान के साथ, काश्तकार के साथ, पंजाब के बेटे के साथ हो रहा है, इसकी बुनियाद 2024 में रखी गई थी। जनाब चेयरमैन, आपकी दुनिया की हर चीज पर नजर है, आपकी काश्तकार पर नजर नहीं है। क्यों ना इस पैसे से पंजाब के काश्तकार को सपोर्ट किया जाता। आज के वजीर आजम पाकिस्तान, कोई माने ना माने हालात की सितम शरीफी है, वो वजीर आजम है। मेरे वजीर आजम बड़े जज्बाती हुए थे, बड़ी तकलीफ फरमाई कि जी हमें लोगों ने शेर के निशान को वोट दिया। खुदा की कसम नहीं दिया, मुस्तरद किया। लोगों ने बैगन को वोट दिया, गाजर को दिया, गंजाल को दिया, शेर को मुस्तरद किया। या आपने कौन से कार्ड हमें देने शुरू कर दिए? कल मैं अपने भाई की गुफ्तगू सुन रहा था, मलिक वहीद साहब की, शरीफ आदमी है, इनकी वजह से वजीर आज़म को एक ASI से माफी मांगनी पड़ी। ये तारीख का हिस्सा है, ये हमारी हैसियत और अहमियत है। जनाब चेयरमैन, उस शरीफ आदमी को यहां बिठा दिया। जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब शाह के एक इशारे पर अपनों में न्याजें बढ़ती हों, जब आंखें गुर्बत मारों की हसरत के नजारे करती हों, जब कल्बे जालिम जाबिर की अजमत के कसीदे लिखती हों, जब हक की बातें कहने पर इंसान की जुबानें कटती हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जनाब चेयरमैन, ये मुश्ताक सबकत ने कहा था, जब अहले खिरत की बातों पर, जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कव्वे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन को खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में तुम हम दीवानों से ये कहते हो खामोश रहो। जनाब चेयरमैन, गुज़श्ता 2 रोज से गंदुम पॉलिसी पर बहस हो रही है। मेरे मोहतरम वजीर ज़राअत ने भी गुफ्तगू फरमाई, 2 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबान ने भी पॉलिसी दी। जनाब चेयरमैन, मुझे खान साहब याद आ गए, जो एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए। ये राणा साहब की भी नजर है। उन्होंने मौलवी साहब से कहा, खान साहब ने, मौलवी साहब मुझे नमाज सिखाओ। मौलवी साहब ने कहा बिस्मिल्लाह आती है? खान साहब ने कहा हाँ जी आती है। फिर मौलवी साहब पूछते हैं, खान साहब सना आती है? खान साहब परेशान हो गए, इधर उधर देखा, कहते सर सना तो नहीं आती, कभी कभी ताबिंदा आती है। जनाब चेयरमैन, मुझे अपने भाइयों की गुफ्तगू से एक बात तो समझ आ गई कि इनको खुद नहीं पता गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। कितनी तकलीफ दे बात है जनाब चेयरमैन, दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी रियासत की बेसिक पॉलिसी होती है। जो गवर्नमेंट 2022 में काश्तकार के घरों पर छापे मार के काश्तकार की चादर और चार दीवारी पामाल करके, खैर आज की सरकार के हिस्से में अल्लाह ने मजालिम की एक तवील फहरिस्त रखी है। 2022 में भी आप ही की बी टीम थी केयरटेकर गवर्नमेंट की, लोगों से गंदम इस तरह से उठाते थे जैसे वो कोई चोरी का माल हो। और आज वही हुकूमत पिछले 2 रोज से उनकी संजीदगी का आलम यह है कि किसी मिनिस्टर के पास, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास टाइम नहीं है कि फूड सिक्योरिटी जैसे अहम महकमे पर वो आकर हमारी गुफ्तगू सुने और हमें बताएं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। जनाब चेयरमैन, मैं किसी का मुकदमा पेश नहीं कर रहा, दोनों साइड से मेरे बेशतर दोस्तों ने यह कहा कि जी हम किसान का मुकदमा पेश कर रहे हैं। मैं सर खुद विक्टिम हूं, मैं अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। मैं 12 करोड़ की सूबे की इस असेंबली में बतौर काश्तकार, बतौर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं। मुझे कोई ये बता दे कि क्या वजह है
آج حکومت پاکستان ریاست کی اس پالیسی سے کہ آئین اسے فوڈ سیکیورٹی کرنے کا پابند کرتا ہے کیوں راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں؟ جناب چیئرمین، یہ آج کا جو ظلم کسان کے ساتھ، کاشتکار کے ساتھ، پنجاب کے بیٹے کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی بنیاد 2024 میں رکھی گئی تھی جناب چیئرمین، جب ہم یہاں چیختے تھے کہ آپ ویٹ پالیسی بنائیں یا آپ نے کون سے کارڈ ہمیں دینے شروع کر دیے۔ کل میں اپنے بھائی کی گفتگو سن رہا تھا، ملک وحید صاحب کی، شریف آدمی ہے، ان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کو ایک ASI سے معافی مانگنی پڑی، یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہماری حیثیت اور اہمیت ہے۔ جناب چیئرمین اس شریف آدمی کو یہاں بٹھا دیا۔ یہ بات آپ کی میں عزت کرتا ہوں جی۔ سر یہ فرماتے ہیں کہ محکمہ زراعت پر جو بڑھتا ہوا لون ہے ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ترغیب دے رہے ہیں زمیندار کو کہ ہم نے 100 ارب روپیہ پنجاب بینک کو مختص کر دیا، جو کاشتکار وہاں سے لون لے گا اور گندم خریدے گا۔ جناب چیئرمین، میں اگلے روز فیڈرل کیبنٹ کا ایک اجلاس دیکھ رہا تھا۔ آج کے وزیر اعظم پاکستان، کوئی مانے نہ مانے حالات کی ستم ظریفی ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں پیٹرول پہ بچنے والی جو لیوی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو ریٹ کم ہوئے ہیں، میں آج اناؤنس کر رہا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو وہ سبسڈی، وہ ریٹس میں کمی منتقل کی جائے، لیکن آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ خضدار، چمن اور کوئٹہ شاہا بنے گی 300 ارب روپے سے۔ جناب چیئرمین، آپ خود بڑے لٹریری شخص ہیں، کسی بھی مسلک کے علماء دین کو اکٹھا کریں، بلائیں یا جائیں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے پاس جائیں، مفتی تقی عثمانی کے پاس جائیں، آپ کسی فقہ کے محقق سے، کسی فقہ کے مقرر سے، کسی محدث سے یہ شرعی طور پہ فتویٰ تو لیں، کیا حکومت وقت کو یہ حق حاصل ہے کہ پنجاب کے بچوں کو جو پیٹرول میں قیمت بچنی تھی، آپ کس حیثیت پہ وہ ڈاکہ مار کے پیسہ بلوچستان منتقل کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی بلوچستان کے دوستوں سے نہ تو شکوہ ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن سر ایک شخص کا حق مار کے، آج میرے اس بھائی کا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم سب کا حق مار کے جو بلوچستان کی شاہراہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں، کیا 2022 میں جب رجیم چینج ہوئی تھی اور بلوچستان کے MNAs MPs کو اربوں روپیہ بانٹا گیا تھا، KP کے اور پنجاب کے MNAs کو خریدا گیا تھا، کیا ان پیسوں سے وہ شاہراہ نہیں بن سکتی تھی؟ جناب چیئرمین، ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ آج انہوں نے لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا اخلاق ہے کہ پیٹرول سے بچنے والے اگر کوئی 3.5 سال میں اچھی بات ان کے منہ سے نکلی ہے تو وہ سڑک بنے گی خضدار، چمن، کیوں نہ اس پیسے سے پنجاب کے کاشتکار کو سپورٹ کیا جاتا؟ اور جناب چیئرمین، ہمیں اس رات کا سمجھ نہیں آتی، ہمیں بتایا جائے، اس راز کو اس اسمبلی میں آشکار کیا جائے کہ 300 ارب روپے کا جو بچت پیٹرول کی مد سے ہو رہی ہے، کیا اس کو پنجاب کی اس اسمبلی میں پیش کیا گیا اپروول کے لیے؟ کیا سندھ کی اسمبلی میں پیش کیا گیا؟ کیا صوبے کے لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو جو رقم بچنے جا رہی ہے، جو 10 20 30 روپے، جناب چیئرمین، اس شخص کو جس کی تنخواہ 30,000 روپے ہے، وہ اپنے بچے کے لیے جب پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہو کر 100 روپے کا 200 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے، کوئی وزیر اعظم کو بتا سکتا ہے یہ بات؟ آپ اس کا گلا کاٹ کر جو بلوچستان کی شاہراہ بنا رہے ہیں ایک تختی لگوانے کے لیے، کیا آپ یہ رجیم چینج کا پیسہ وہاں خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ جناب چیئرمین، میں دعوت دیتا ہوں ملک وحید صاحب کو، میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، ابھی علی حیدر گیلانی صاحب نے یہ گفتگو کی، آپ سوچیں تو صحیح، 95% لوگ اس ہاؤس کے بھلے ٹریئر بینچز میں ہیں، بھلے اپوزیشن میں ہیں، اس بات پر متفق ہے کہ گندم کے حوالے سے گورنمنٹ کو پالیسی فوراً دینی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سمیت تمام کے تمام وزراء ایبسنٹ ہیں؟ کیا وہ اس ہاؤس کو اپنے جوتے کی نوک پر سمجھتے ہیں؟ کیا انہیں اس بات پر یقین ہے کہ انہیں ہمیشہ فارم 47 ہی جتوائے گا؟ ایسا جناب چیئرمین نہیں ہوتا۔ ملک صاحب آ جائیں میرے ساتھ، آپ پر ایکڑ کاسٹ لگا لیں، اگر 3500 سے 4000 روپے کاسٹ پروڈکشن نہ آئے گندم کی، میں آپ سے معافی مانگوں گا۔ آپ کیسے ایک حکومت کے ہوتے ہوئے، ریاست کا مضبوط ریاست کا تصور دیتے ہوئے
4,000 रुपए की चीज एक गरीब से 1,800 2,000 में खरीद रहे हैं। आप सबसे बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हैं। आप हाकिम वक्त नहीं, आप डाकू हैं, आप जाबिर हैं, आप गासिब हैं, आप जालिम हैं, आप जुल्म के दीवार। आपकी ये सारी बातें हजम करता हूँ। जनाब चेयरमैन, सब कुछ हजम कर। और शायर ने कहा, आप वैसे भी शॉर्ट करें, काफी लंबे हो गए। सर आपने हुकूमती बेंचों के दोस्तों की 25-25 मिनट गुफ्तगू ऐसे सुनी है जैसे आप किसी बड़ी खूबसूरत खातून के करीब बैठे और उससे गुफ्तगू कर रहे हो। और मेरी भी गुफ्तगू सुने जनाब चेयरमैन। आपको भी ऐसे जनाब समझ चेयरमैन, रहा मैं हूं। गुजारिश आपसे करना चाहता हूं, मैं इस पूरे हाउस की तरफ से, पंजाब असेंबली की तरफ से विफाकी हुकूमत से यह मुतालबा करता हूं कि वो फिल फॉर इस चीज का एक्शन ले। सिंध में भी गंदुम की सपोर्ट प्राइस, जनाब चेयरमैन, क्यों कहा जाता था सपोर्ट प्राइस? ये अपने फार्मर की बेस लाइन को मजबूत करने के लिए उसको मदद दी जाती थी। आज एक ऐसा अजीबो गरीब माहौल बना दिया गया है। पीका एक्ट बना रहे हैं जनाब, डेफमेशन लॉ बना रहे हैं जनाब चेयरमैन, लोगों के घर गिराने के लिए तजावुजात का एंटी इंक्रोचमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। पूरे पंजाब में जनाब चेयरमैन, लोगों से के घरों के बाहर जो वेस्ट मैनेजमेंट ने सफाई करनी है उस पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आपकी दुनिया की हर चीज पर नजर है, आपकी काश्तकार पर नजर नहीं है। आपको नजर नहीं आता अगर इस मुल्क में एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाता सर, या एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती, और 2022 में जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने अरबों डॉलर की गंदुम इंपोर्ट की थी, जिसने हमारी ज़राअत की तबाही की बुनियाद रखी थी, लेकिन इतनी जुर्रत कौन लाएगा जनाब? यहां तो लोगों को कहा जाता है, खुद बूट पॉलिश करते हैं। बनाए कमीशन, 2022 में जो अरबों डॉलर की गंदुम आई थी, उस पर जो पंजाब की आवाम अरबों रुपए का मार्कअप दे रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज क्या वजह है कि हम 2 दिन से ये बहस मुबाहिसा कर रहे हैं और हमारे हुकूमती अरकान जो अच्छी अच्छी तजावीज दे रहे हैं, कोई वजीर उनकी बात सुनने पर तैयार नहीं है। जनाब चेयरमैन, बिल्कुल ठीक कहा था इकबाल ने, जिस खेत से दहका को उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, फिर काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, और जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। आज ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक हुकूमत, कल यहां मेरे वजीर इत्तेलात बड़े जज्बाती हुए थे, बड़ी तकलीफ फरमाई कि जी हमें लोगों ने शेर के निशान को वोट दिया। खुदा की कसम नहीं दिया, मुस्तरद किया। लोगों ने बैगन को वोट दिया, गाजर को दिया, गंजाल को दिया, शेर को मुस्तरद किया। थैंक यू नदीम साहब, बैठे हैं आप।